राहुल देबबर्मा मेमोरियल फल्क मिउजिक कलेज खुमलंनि फाइसिंथै एनएसएस इउनिटनि नायकुल मुंबाय खेरेंबार साक हामनग सामुं बागजाखा आरो जे साक नायजाक तंनाय तै साक नायनाय रकनो साकबाय थांमानजाखा तितियदिसि हापांनि इएम एडुकेशन बरंगनां रवीन्द्र देबबर्मानो खबै एडुकेशन डिपार्टमेंट इंगै जसपेल देबबर्मा तै फल्क मिउजिक कलेज नि सुरज देबबर्मा आकसं मानजाखा तै रोंस्रोंनाय रगबो तै आरोनि रोंफोरोंनाय रगबो जतनो मानजाखा यागुलो बरक ककसरमुं एनएसएस इउनिट नि फाचिंथि तांनि अ याप्रि सेजाखा नायतंदि चयाख्रि दङ टिभि Anh dắt lại làm đi. Sao đấy cái yang sih? Sing apa pok lah tong do. Tong mana lu mana? Kasko tong. Pressure lo tong mo. Media rong no. Jadi sini Folk Music College TTI di sini Nevisunte orang sini NSS kaisa grup dong प्रत्येक बছর নি হাই no sini orang incharge sini madam বরং দিন বিশেষ করে দিন উদ্যোক্তা এবং অনেক স্টুডেন্টরা প্রত্যেক বছর কোন সময় जों साफ सुथरा खायो साफाय अभियान क्लिननेस खायो एलाकानि कलेजनि ताकलायखै चिनि ताबुकनि महल गाय ताबुक मासिं बाय सालां सेगलाय तमा जरा चिनि एकमात्र एडिसिनि जतन से कतर एडिसि एलाकानि और जे साखाम नक नियाखै हस्पिटाल खेरांबारो तिनि चिनि म एनएसएस नि बिसिंथि बिशेष के साखानिया तंनाय रंनो बिसि गोबां माने रिमानि याफानो सुबायमाय याफानो नोंजांनाय दै आपेल थालिर जा माने बरनो फल फकला रुइनाय दिनै अर कायसा प्रग्राम खायजाका अमा आइतै समाज जों जारा बसबास खाय दंनाय रं अमो कायसा चिनि पार्ट स्टुडेन्ट फांखौ चिनि जेकुनु फानंखौ अमो कायसा का पार्ट प्रत्येकटी जनसाधारण जोंनो যারা অভাব অভিযোগলাই দंनाय रगनो गोबां एनजिओस दं आबरक जेमन साहाय्य खायमा हाय अमबो कायसा चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट बा स्टेट एडिसिनि गवर्नमेंट बरगम हायथैना कायसा प्रग्राम उराम खायजारि दंग दा आबोनि बिसिंगन अम कायसा दिनै बेलाखाय तंथका एवं যারা रोगी रग अम हायथै चिनि प्रग्राम लगै बर बेलाखाय खातुं जात आरो बुझे माने मान माया बर ककतरिया কিন্তু ককতরকা অমাইতে তিনি চিনি ম্যাডাম সং তিনি স্যার সং বা চিনি স্টুডেন্ট রক যেভাবে ওরা ফাইটা আবশ্যক কনসে ককতর ফিনাঙ্গব অমাইতে খালাইজাগনাই অমন চিনি ওয়ান সুমু অমন চিনি সাম হ্যাঁ আমরা ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোক মিউজিক কলেজ যার পরবর্তী নামকরণ হয়েছে রাহুল দেববর্মন মেমোরিয়াল ফোক মিউজিক কলেজ আমরা সেই কলেজের পক্ষ থেকে এই কলেজের যে এনএসএস ইউনিট আমরা আজকে খেরেংবার হসপিটালে সমবেত হয়েছি সবাই মিলে এখানে যারা রোগী আছেন যারা দুস্থ মানুষ আছেন তাদের মধ্যে সামান্য একটু ফল বিতরণ করার জন্য আমাদের সঙ্গে আজকে আমাদের শ্রদ্ধেয় এম স্যার এবং আমাদের স্যার পিও স্যার তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমরা তাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং তাদের উপস্থিতি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মনোবলকে আরো বাড়াবে মোটিভেটেড করবে এটা আমরা আশা করি এবং আমাদের ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে এনএসএস এর পক্ষ থেকে
আমরা আরো বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ যেগুলো মানুষের উপকারে আসে, প্রকৃতি পরিবেশের উপকারে আসে, এরকম ধরনের কিছু কাজ করব এরকম আশা রাখি। এবং এই কাজে আমার স্টুডেন্টদের সাথে সাথে আমার কলেজের সমস্ত টিচার আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রিন্সিপাল স্যারকে ধন্যবাদ জানাই, কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য তারা সবাই সাহায্য করেছে। ধন্যবাদ।